Kisi nga kama faindano trinkandano kabisimila khodan kabaru mbiran kama na fata pachu kina kai sonikan kan kullenga kado khamari mengo dome sonikara dahaba sibi nangumu juman kotanga zulian kaso mbita sikandi ujunu fili tampille ado tumu anta fanangen na lege o maslake abone o senichubika kama khade masalanuko sanki khase ko lanyiranga kudo o raga semben kita mogobeya lenki masalanu beno garni danta khadanga rorake mpaike kundu fubegeno koy almanyo jamane iku chugandi ndana kabare lenki kekuna fi sigi kenga kamoy orniku ndugura khadanga Cristiano Ronaldo aken chefe brembe igidi qualification kita kati wuchim de final nga kempale Lionel Messi aworni sanga uchine Messi gana keti billondini mahar pass décisif aworni kiti batu yogon kita kando kanni orno kunko khadanga nandaga awara fubegeni koy France jamane nga sa ke kuna fubegeni koy Brazil kha bangenga orni sefe ikunkama Neymar ke kuna Carlo Ancelotti sefe akama ade maneko nandaga awara ti fataminra Egypte jamane khadi kitibatu yogo kita fubege fama mugosiri kendo ime fo gebe ano maha masala ke khoda katano ngila nkupe nkbaru isanga ke kuna kubenu ge gage kubenu awa isifonga tai kendi me fo gebe ngero khako on dokoter kine geli joparu maligeru kuro fo suma daga aga ofrini ona men yuchine. Ona jopeti Brazil jamanenga Brazil ikun koda katana be ogotini adanga Rafina kbarkiandi dingira esport konge ya khamaga awnyana bantana nga interni sangado Brazil batenga ke kuna huitième de finale nga ido Norvège gemalle ma ko kebegarni kundu ke koda katana kundu ke kuna kudo ana ngori arawnyana gelli Brazil gana keti qualification kita nandaga kaneya ke kuna ido Mexique walla Argentine kundi menu daga iro fedu benu kan kawa mega male ma ko kane gelli gana dangi ke kuna Norvégia angaba ke kuna Brazil ida ke koda katana ro sangana khamachi be garni khoni sport ngir fube koda katana ke jogiu saguda aranterni i mekita ke kuna interni sanga ke machia. Ona tokoti Brazil ikun chugandi ndana Carlo Ancelotti ke kuna fubege no koy khibar ki andano ngasa idi tirndi nanti mannichigi Neymar gante kamana changa yala Neymar taxe bankama interneti toranga kati Neymar imeba agiri jabi bekini ati Neymar awmulla inchanga tongunya nikenga ati seresugai bantaxe kentelingandanga angeme kori anna nchanga ya ati iganati inchefeti duntenga khunga kenni sahaba nyai ati Neymar au kamana entraînement de beri mukoy fube gam patanta yoka awa idronta hu kengo teknikati Neymar ya agenya alhalasui anya asangau anya atahu banka mau kekuna idronta hu kenya teknikati aya Carlo Ancelotti da kusofo kundo o famunu nanti Neymar sange ada sange mbala hu do Brazil batenga ke wakati ya au kitene gelli akenyime sugandi ndenga bawo ay mediko Brazil gegri match be tampo nanti inyamula na Neymar sangandi ha fille gerunga idawori match inchu control ngo imaha kekuna imaha asangandi keni Carlo Ancelotti se fexane wakati Neymar ya kakum benu wa kamana paindi yala hakunyi mesimbe maha Neymar ajereba anchanga match sui do Brazil batenga ke coupe du monde beranga ba wala Carlo Ancelotti ga kamana adingi mukhbeya anko kundunyai kasafan kati oya. Algerie jamane ikungo kamana jatrige u deberi kudo ma iraw sugani dana kurumba kita i jamane ke khoda katendanga kendo nga ke kuna ora wori khibar kandi dingironga nanti sasa idi serego tirndi deberi ke ingeni Mali jamane ncugandi dana kasenga Eric Sekusel yomulana afaima iraw akenkita nanya i sugandana nga ke wakat legede agenyido Nigeria jamane batenga yala Algerie warni akitaba internet akitaba tirndinde topina loge dononga ono fudi mutu nanaga yankati Almanya jamanenga orko kharananti almanunga yo kamana isugandindana liqi kengini Zilian Nagelsmann ya
brembe iga kanu baka duna wale khoren beranga nanti ana golle ngarati dui andaga kenge feti iyo khatana ame dunge na golle ngarati duya tordon kote saguda ke kuna fubege no khoy Allemagne Fédération nga lenki ida fudin kene id bagandi do botor khenga akenga sa afeti Allemagne jamane chugandi danay qadi adi qata baka jamane chugandi ndakhonga kenga gati banane qibari kiyandi dingira sike sport konge ya khamaga ati almanunga brembe igiri neglisman qata bakanonga akendo soro fili begenyi awre gollenga igan kawa khalsibe kinni iya ikati empalle kengo tengini kati milionu tumi grobero tumu eron kalsia almanu ngorni kentuga iya bawo I hakunyani ke kuna igan kawana kini na toti kontra be gino bena khago mo khanu kembetime almanu nyandi qata ikunyi mena khabe gollengrati duya Onatoko Allemagne harsa odugo hadananti ini mulla Jurgen Klopp Liverpool sugandana khase inaya sagandi alinya jamane ke sugandana nga marawo I jamane ke kisini ke kuna Jurgen Klopp akenyi meni Allemagne ori wori Allemagne khannengeri tora be soku ayo kinga kentuiti ay mediga mogono ado a alhalanga kempalle lenki Fabrizio Romano geri fube koda onda dungeta sefekei ke kuna Allemagne ido Jurgen Klopp ide khanno kinimei aw dungene nyana sugandi dananga bawo ame simenyi mela tondi ade ko nanti wala tono baka koda katenga yo kaganta ke kuna ajamane ke aw mulla ina kisi kenchagoda ale fisa gene kati gollenga ado Allemagne ime me famu ho oragati ni de khanno nyakilime nanti awrini kajatrege on koni de ko nanti isefe medanga ke kuna yo mulla nangomu khanneya araw nyana orni Jurgen Klopp ori kumbene ma kumbene fale nanti anya Allemagne jimani chuganda nga amaga sereju bawo gelisa finungo kilila batenkama fina Luka Modric kurati jimani koda katana nagaduganka khoreani brembe ikunge kheno ido Portugal gemalle makhunga Modric sefe ade koy nanti ke kuna fubega no koy var nga kengini arbitrage video nga ama golli mo koy fubega mpatanta ati afutunde nyana ngaba dina fofosi komo fileti keme ati kenyani ikenga ma var ke khanu mo gosri ati var nga chigi isgre khenga igandi awa jagandu ado kenya dunde beri penalty ke bege kini Portugalia ati penalty feti ke gan kawana kini ati kha ke kuna amakanya ke moya Kempalle khabar kandano konge ya khamaga Luka Modric arawnyana ontaha walla do ijamane batenga kurati keguna Modric gelli allido kurati jamane ke batenga nanya khoda katanai malenki yo kamana nguri wale khorom baranga anya eronga walla ha coupe du monde Modric kekuna awi lato inchaguda khabar kandano njatregenga yirigiri asina legerenya yi arawnyana ime antaharni sangaro jamane ke batenga kha ay meke mako fina yoka gebe ken kuni sokunten tahay nanti arawnyana Modric ke dungina nyana awrita legerenga do ijamane batenga kenga akurati finkono Cristiano Ronaldo ida ken tirndi ado Modric match genyeme falle isigi na chapimei na nchefe medanga iti ando Modric di maneko Ronaldo ti ikendo Modric di sina dantantonya golini dome Modric ni khoda katana sirenya ime masarenya ni ati kendi kwadanga nanti iwo keri jike adanga ke kuna akarien kutenga idi nawariha agede gollu benu deberi kendangi ido Modric do men khanga khoda ketibira nkonga machinyi mempalle kempalle Cristiano Ronaldo idi tirndi ke kuna nanti pression agini awa lirenga kenga hakama siri ketundu ke kuna beje ndu adi mentananu Ronaldo de koy nanti ike na toti igeni capitaine ya ke kuna idangeti ku kilu dimelum pogebe wakati su ke kuna logo magantan chofo ketundi sofo awa brebetundi sofo kungo teknikati iya ati kha ike daga fube kono tani mannan dunge ti toxe nyai mannan dunge ti tampie nyai mannan dunge ti bite nyai kudo ke kuna anga fube mulla annanketi kenkita saketi wale khore mbara nokhonga kempalle Cristiano Ronaldo ili tirndi khadi nanti yala angondo gana retraite ngaba coupe du monde ki gana duguta Ronaldo di sefe goko ati ike ngorni sefe okhumene kanata hankama anya I gagnew anya I perdio kendo ko I qualifié I éliminé wala ki gana nyemene iwo sefene okhumene kanata hankama ati ido isumpundi khati ngorni mewori hakla be yana kidanga iga mulla na hakla kebe utu kudo nankiti kandene kenkamai Ronaldo kampe ke sefe kenya nchigi oda afoto ngori
iri logado fankankilu mangunci nanti Orlando a tele retraite nga ama ko nanti o tele retraite nga ka asefe ke koni mo kon qaraw soron cikandini nanti ankenti amele fi daga naba ba wati hakla begiya idi sumpundi khatin worne sefa kama kembre i worne abangandi sorondanga anka simbe ma Orlando a jere andaga gelisa retraite nga do ijamana ke batenga ba walla kha anka wa harsa ani wor jikan paydi yaba tandi de topi payge kempalle isagetini adanga khadi machi nonga idam bagandi yala bakeke man toroba agedi jabi bekini ken noko kamai ati hari iken tokongeme wori sorotamiro bane fanondo mena ha fube nugarni machi njopa antaki torono kekuna kempeti ikendanga basi ya khadi Kenya Orlando jabinga kesefe kama Zil Kunde France Jamanen koda katanani aga kodan kata Barcelone fedenga lenki asefe ikapalen koda katana fedda bane nokonga kengeni Lamine Yamal kama kekuna ati ikengo Lamine Yamal tu mosiri kekuna lemene begeni fubeganari asimenga ne Kenya kono ante fo mugondini ati tongunyani ikundo France gefama kundo Espagne ge fama match be tampono afa se fene jamano ku filido mena kanya kama ati kundo Espagne ge fama match be tampono ajabi me nya khoyi ikungere khano anya mo beya ati khakengo toko merene ikun haklen ngonga tariye igan khawana fube de beri France jamane ogana wutuna afai o walanti iyanya jamani fanai jamani be duna wale khoren biranga ke kuna machinu karagi na kerndemei machisu iga binu siki kita narondi oni kempamunu kamogoi sine wujunu hakoto oni kempamunu kamogoi ya sine wujunu pili tampilondo filo idi binu sikirondi ido Argentina final nga kempalle ido Senegal idi binu sikirondi ido Iraq idi sikorondi ido Norvège idi nagatorondi ido Suède idi sikorondi kumachinu karagi suna kerndemei kundu haragana isugemenya sinabane nokonga isunya Coupe du Monde yayi na akernime binu siki ma igirken kita wallahi me fona soko akama Egypto jamane idi jalambunu imachingo kamana ntampe wakati ke nokonga ontetu agenyeme haqbeya qago sima khagana imasala ke fayn noqsu ke muini machi ke genyeme ke kuna qabar kan dara ngir fube ko ati Egypte afama ina billondi Coupe du Monde phase de éliminatoire nga kenu dingiranu nga onda bugu pool nokonga gelisine wujine komo kebi tanji kendo nakato 1934 1934 kekuna geli kesine aro lenki naka oni kenjatine kati kemenchine ya tankebe do fosine makati kemesine karawa jate bagandini imebirondi phase de éliminatoire nga ma lenki Argentine na ikungorni sanga wuchine sunkekeya Argentine khatago te geli Lionel Messi gana billondi awarni kitibatu yogonu kita iyogonu fayku geli Messi gana sanga anda jouer match ke bane kotia fina awere kore yogo kita kenni kankaya awnyana khoda katana be agiri tanji ke match tampo Coupe du Monde mbaranga agara bilondi abinu ngotimene tampilei ke ngonyana abane koti kitibatenga serege mede mkebe mekita Coupe du Monde nokonga kempa le khadi awo i mekitibate go hakita na tokoti abi gebe Coupe du Monde baranga kenyi binu ngeyai anda billion ke kille aw ken kakita khadi kesu falle Messi anda billion khadi awo nyana khoda katana khadi fube age ketina billion di matchnu segi nokonga na kerndeme matchisu Coupe du Monde baranga kesu gona dangi khadi Messi anda har passe décisif bane de beri aw nyana khoda katana fube gedi passe décisif gebe de beri Coupe du Monde mbira danganga malenki ti awa Coupe du Monde nyime histoire nokonga Messi ona fay lenki agana birondi wala nda passe décisif kini ke kuna ogorni awori kitibatu kubenu agedi kita ke kuna keni ku nkana takhunga gelisa Angleterre jamanien koda katana beto ngeni Anthony Gordon ati nantaku banka ma ani kem bitandinia ani yonki nyime torono ke kuna ikenga intemula iga nyana remplaçant nyai nanti intaku banka ma wakatsu nirondi kane ati ke lefi ingurudo khodamba tenga ini sigire kempaga ke kuna na otu geli match nga jopene wakati beya kananti nantaku banka ma kenni foifube agi kenyima yonkike bitana harfone feti
Granit Saka ubaka Swiss jamanenga urgo gara wakadangi to kuna ci Chelsea fedde ngora batenga awdu ngene daga na Chelsea Xabi Alonso Birembe agede muru lenki xibar kan dingiro ngere fube ko iti khobeke xibarum bono killenga yeguruje antaka tele Chelsea fedde no nga awtoko idingira nga fina kengeni Sunderlandia adankana ku kedima Manchester City ikun koda katana be togongeni Nathan Ake ke kuna di falle ko ibaka City ya adaga nyumindi Fenerbahce fedenga cirki nyankoten kama FC Barcelone ikun jalan krosindana Ter Stegen agabaka Allemagne ke kuna ake ngorni daga ti Ajax Amsterdam fedenga kundungen tahu nanti iwo rini aklos ngirndi korona akubo nanya ikhallenga an tokoti iku njamaneke koda kate nohonga keni khibare fube aga Barça ado Ajax domen khanga Ter Stegen khibarun kama Lamine Yamal ati koda katana bane begedi ken tampindi mosri defense karai Kenyani Nino Mendes ya Portugais gani ati iyo mula idana mege malemahu kati ikembane do abani ina fa iken kagarni ya mukobeya kendo ko nanti tambutuge kengo Lamine Yamal kilunga kati Nino Mendes ya adankana ku kedima sugandi dana betongeni Anja Postecoglou akenga anya Al Nassr feden chugandana kumbanga ke kuna Arabie Saoudite nya kote nkama awone goliti ya na utugeli irigisinekea le Blues kenga Chelsea feden pinkono iku ndi lemena mponan kayogo safalemaku yombula na li contrat kine sina lato lemena kebe ke kuna a toko ngeni Heart ke kuna awingo khakutami ado nyeruya ado khodakatu nde krangu nde beri ke kuna fubegano koyi wa ke khodakata sa Chelsea soro njatrege unga araw nyana khumene kana taha sireya kenchagura imele figa futunu lew mugoso kama ma igero khodakata na ke segendi na ariti équipe noxonga kanwari khatringe mosrenga katronge warjaha fubeni ya fay ko kundo nangiri khamare me banginga sonin kara dahaba sibi ka abone seni tibge kama kanta kama na abone serege be nyen masalan ko fayni khanta abone ne kaga na abone kinyen sembe kini oya ado masalan ko khagini sanki mosri kati dingira ko fuma donga ngira takada ngana ogomdi wakati tonga taqi tanai wassalam.